बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन। गुफ्तगू हमारी जो है अवामिर की बहस आज हम बयान करेंगे। वैसे अव्वल हम मुकम्मल कर चुके, वो मुश्तक की बहस थी और मुश्तक में हमने नतीजा ये दिया कि जी जो हकीकत है वो बस मुतलब्बस बिलमब्दा है, ज़्यादा उसी पे अहकाम शरइया मुतरत्तिब होंगे। हाँ, जो क्या है बिलफेल सिफत से मुत्तसिफ और हुक्म उस सिफत के एतबार से हो। लिहाजा अगर मौला कहता है आलिम का इकराम वाजिब है, तो किस आलिम का इकराम? जो बिलफेल आलिम है। अगर मौला क्या कहता है गर्म पानी से वुज़ू करना मकरूह है, जो गर्म पानी सूरज की वजह से गर्म है, तो वही पानी से मकरूह होगा जो बिलफेल गर्म है। इस तरह अगर मौला कहता है फलदार दरख्त के नीचे रफ़ा हाजत करना मकरूह है, तो वही फलदार दरख्त जिस पे फल लगा हुआ है। क्यों हम किसके कायल हुए हैं कि ये दलील इस पे क्या है आपके पास? तबादुर और सहत सल और अदम सहत हम्ल है। ये हमारे पास, मैंने कहा था ना कि हम कवायदे कुल्लिया हैं असूल, तो ये उन कवायद में से पहला कायदा है आपके पास। इस पे बहुत सारे आपके अहकाम शरइया मुतरत्तिब होते हैं। इससे पहले जो बहस थी वो मुकद्दमाती बहस थी। ये कायदा कुल्ली समझे, कानून कुल्ली। हमने कहा था ना कि इल्म असूल नाम है कवायद का कि जिनके ज़रिए अहकाम शरइया पर इस्तिंबात कायम किया जाता है। तो ये कवायद में से पहला कायदा आपने साबित किया है। वो क्या कि जो इश्तिकाक है वो हकीकत है, इंदल असूलियीन कहें, इंदल मुसन्निफ कहें। किस में हकीकत है? वो मुतलब्बस बिलमब्दा बिलफ़िल के साथ। इस पे देखें बहुत सारे आपके अहकाम शरइया क्या हैं वो मुतरत्तिब होते हैं। और ये तकरीबन मुतलब मसला है ये मुश्तक वाला। मसला खातून है वो मुत्तसिफ है किसके साथ? हैज़ के साथ। तो तब इस पे हाइज़ा के अहकाम उस वक्त तक रहेंगे जब तक वो क्या है सिफत हैज़ से मुत्तसिफ है। जैसे मुनकज़ी होगी सिफत उससे कहेंगे हाइज़ा नहीं है। नुफसा है, मुतजन्नब है, शख्स जुनब की हालत में है, वो जितने अहकाम हैं। जैसे बच्चा बालिग नहीं होता जब देखें ये बलूग देख लें आप। हाँ, मसलन एक शख्स बालिग हो चुका है, बालिग होने के बाद मजनून हो जाता है, तो अहकाम रहेंगे नहीं, क्योंकि मुतलब्बस बिलमब्दा बिलफ़िल नहीं है। लिहाजा अहकाम शरइया का ताल्लुक जो है ये मुश्तकाम है। हमने कहा था हर वो ज़ात जो सिफत से मुत्तसिफ हो और फिर सिफत उससे क्या हो जाए, मुनकसी, ज़ात बाकी रहे। तो ये मुख्तलिफ मसला है। लिहाजा हम कायल किसके हैं? बिलफ़िल के कायल हैं, मुनकज़ी के कायल नहीं हैं। जिस टाइम से इब्तिदा की जाती है कि मुश्तक़ात जो है साढ़े महल निज़ा है और ये अस्मा है सारे, तो यह कि अफ़ाल और मस्दर इसको खारिज हो गए, मस्दर भी तस्मा है। हमने कहा था ज़ाब्ता नहीं हमने अभी दिया था कि हर वो इसम जिसमें क्या है ज़ात बाकी रहे। मस्दर में असलन है ही नहीं है, उसमें ज़ात नहीं है ना, हदस है फ़कत, इस वजह से निज़ा से खारिज है वो। इजाज़त है कि अमर की बहस शुरू करें? ये लिहाजा पहला कायदा मुकम्मल कर चुके, दूसरा कायदा हम क्या करेंगे अभी शुरू करेंगे। इजाज़त मिल गई है मुझे। अल अवामिर वफ़ी है बहसान इसमें क्या है, दो बहसें हैं। पहली देखिएगा फ़ी मादतल अमर, पहली बहस हमारी अमर के मादा के बारे में है और दूसरी बहस किसके बारे में? सीगा के बारे में है, हयत के बारे में। व खातिमा फ़ी तक़सीमातिल वाजिब, और एक खातिमा है वाजिब की तक़सीमात के बारे में। तीन बहसें लिहाजा हम करेंगे ना। फिर अमर के मादा के बारे में यानी अलिफ मीम रा के बारे में, हमज़ा मीम रा कहें उसको, सीगा के बारे में यानी इफ़अल के बारे में, और वाजिब की तक़सीमात के बारे में। पहली बहस देखिएगा, वही कलिमतुल अम्र अल मुअल्लफ़ा मिनल हरूफ हमज़ा मीम और रा, वफ़ीहा सलस मसाइल, और इसमें कितने मसाला हैं, मसाइल हैं तीन। पहला माना कलिमतुल अम्र, क़ीला इन्ना कलिमतुल अम्र लफ्ज़ मुश्तरक बैन तलब वगैरही। ये जो कलिमा अम्र है ये मुश्तरक है किसके दरमियान? तलब और गैर तलब के दरमियान। कलिमा अम्र माना नहीं हम कह रहे, तो जो कीजिएगा वो सीगा नहीं कह रहे हम, यानी सीगा इफ़अल की बात नहीं हो रही, मादा अम्र की बात हो रही है, अलिफ मीम रा की बात हो रही जी। गैर तलब अभी आ रहे हैं। मिम्मा तुस्तामल फी है हाजिल कलिमा, जिनमें ये कलिमा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे कल हादिसा ये गैर तलब, वशान वलफेल, जैसे जेतो ले अमरिन कज़ा,
जिअतु लिहादिसतिन कज़ा लिहादिसिन कज़ा ओ शगलनी अम्रुन ओ अता फुलान बे अमरिन अजीब बेफ़िअलिन अजीब। वाज़ेह है। तो ये इन तीनों का मान आगे जिक्र करेंगे। ये तीनों मसादीक हैं। कौन तीनों वाला? हादिसा, शान, फेल। मसादीक हैं शय के। तलब के मुकाबले में क्या? बेमाना शय, यानी अमर कभी इस्तेमाल होता है बेमाना तलब के, कभी बेमाना शय के। ये जो शय है फिर इसके मसादीक हैं तीन, वो हादिसा, शान और तीसरा फेल। वला युबअद अन तकून अल-मआनी अल्लती तुस्तामल फीहा कलिमतुल अमर मा खलत तलब। कहते हैं ये जो मानी हैं जिनमें कलमा अमर इस्तेमाल होता है तलब के अलावा, तरजा देखें इला माना वाहिद जामे बैनहा, एक माना की तरफ पड़ता है जो जामे है इनके दरमियान। ये तीनों को जमा करता है। ये तीनों मसादीक हैं उसके। वह हुआ मफहूम शय, वो शय के माना में है। फ़यकून लफ्ज़ अमर मुश्तरकन बैन मानयैन, लिहाजा लफ्ज़ अमर के दो माने हैं। कौन से दो माने? और तलब व शय। आगे शय के तीन मसादीक हैं। वाज़ेह होगी बात ये। तो वल मुराद, अब तलब क्या मुराद है आपकी? वल मुराद में ना तलब, तलब से यहाँ सवाल वाज़ेह हो गया ना पहला कि जी लफ्ज़ अमर के कितने मानी है? कहेंगे दो मानी है, तलब और क्या है? शय। आगे कहेंगे शय से क्या मुराद है? कहेंगे हादिसा भी हो सकता है, शान भी और फ़िअल भी। दूसरा ये तलब से मुराद क्या है? दूसरा सवाल हो जाएगा आपका, वो क्या है मुराद? इजहारुल इरादा, यानी जो तलब करता है गैर से, मुराद क्या होता है उसकी तलब से? इरादे को जाहिर करना। वर्रगबा बिलकौल अविल किताबा अविल इशारा, ये वर्रगबा तफसीर है उसी की, इरादे की। इजहारुल रगबा और इजहारुल इरादा मा मुश्किल। बिलकौल कौल के ज़रिए, अविल किताबा या किताबत के ज़रिए, अविल इशारा और नहवाज, यानी किसी भी तरीके से जिससे ये पता चले कि अपने इरादे को साबित करना चाह रहा है। मिम्मा युसह इजहारुल इरादा व रगबा व इब्राज हिमा भी, हर वो शय जिसके ज़रिए आप अपने इरादे और रगबत का इजहार कर सकते हैं, कहेंगे ये तलब पे दिलालत करता है। जाहिर करना तफसीर है उसके लिए। इब्राज हिमा यानी तलब वल इरादा, वो इरादा वल रगबा। ये तारीफ है मसला अल्फाज है जैसे बशया मिन अल-आली वल अब्दान मिन अल-आली। शोर थोड़ा ठंडा करके खाएंगे, आएगा आगे वो आगे आ रहे हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे तलब से मुराद क्या है यहाँ तक। फमुजर्रद इरादा व रगमा मिन दून इजहारिहा, अगर कोई शख्स इरादा करता है, रगबत रखता है कि मेरी शादी हो जाए, मिन दून इजहारिहा, लेकिन इजहार नहीं करता, बेमज़हरिन किसी मज़हर के ज़रिए, ला युसम्मा तलबन, इसे फिर क्या है? तलब नहीं कहा जा सकता। हाँ नहीं कहेंगे, इसे हिर्स कहेंगे। हिर्स नहीं हिर्स भी नहीं, कोई शय नहीं। अंदर अंदर रखने से बंदा ऐसे ही फिर घुटता रहेगा ना। हमारे एक दोस्त थे इंडियन, तो बरसा पाकिस्तानिया में साथ रहते थे, तो उन्हें रोज़ एहतलाम होता था। तो उनके घर वाले शादी नहीं कर रहे थे उनकी। हमने उन्हें कहा अब जब आपके वाले साहब से बात हो तो उन्हें बताइएगा कि मेरे बिस्तर पे अगर किसी लड़की को लिटा दें तो हामिला हो जाएगी, मेहरबानी करो। उन्होंने ऐसे ही अपने वालिद को कहा, तो उसके वालिद ने 3 माह के अंदर शादी कर दी। उनके वालिद समझ गए कि अब सबर नहीं हो रहा, सर से गुजर रहा है पानी सर से गुजर रहे हैं। वो वाकई उसे एहतियाज थी शादी की, वो शादी हुई, ठीक हो गया बिल्कुल फिर। हाँ शादी हुई, ठीक हो गया। डॉक्टर ने भी कहा कि शादी करो बस। शादी कई अमराज होते हैं लड़कियों को भी, ऐसे ही डॉक्टर जहाँ मशवरा, लड़कियां नहीं लड़कों तक रहे अभी हम। लड़कों को भी होते होंगे लेकिन हम लड़कों तक रहे, देते रहे। अच्छा जी। तो बात वाज़ेह हो गई है। लिहाजा अगर आपका इरादा है, इजहार नहीं है, तो इससे तलब नहीं करेंगे। इसी तरह इजहार है, इरादा नहीं है, तब भी तलब नहीं, मुरक्कब है इजहार और इरादे से। वज़ाहिर अन्नहु लैसा कुल तलब युसम्मा अमरन, दिक्कत कीजिएगा, हर तलब को अमर नहीं कहेंगे। सही है, वाज़ेह होगी बात। बल बेशर्तिन मखसूस, बल्कि ख़ास शर्त है। वो जो मोहसिन साहब जल्दी कर रहे थे, वो ख़ास शर्त आगे आ जाएगी। कौन सा तलब जो है वो अमर है? जो आली दानी से तलब करे, आली दानी से तलब करे। क्या मतलब? यानी उलूफ मर्तबा है जिसका, वो ऐसे शख्स से तलब करे जिसका मर्तबा क्या है? कम है उससे। आगे आ रहा है तफसीर इसके बारे में। सयाती ज़िक्रुहु फिल मसला अस्सानिया व तफसीलुल अमर बित्तलब
یہ سوال آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. لہٰذا امر کی تفسیر کرنا کس کے ذریعے طلب، امر کسے کہتے ہیں جی؟ طلب کو. یا ہم عموماً نحو میں اس طرح کہتے ہیں. جی ہاں صحیح. امر یعنی جو طلب پہ دلالت کرے. کہتے لا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ من باب تعریف الشیء بالعام. کس شے کی تعریف کرنا ہے کس کے ذریعے؟ عام. یہ طلب کا مراد ہے اصول. طلب عام ہے، امر کیا ہے؟ اخص ہے. ضروری نہیں ہے ہر طلب امر ہے. واضح ہوگی بات یہ. ہاں ہر امر کیا ہے؟ وہ طلب پہ دلالت کرتا ہے. ہاں مطلق کی نسبت ہے. طلب عام ہے اور امر کیا ہے؟ خاص ہے. واضح ہوگی بات یہ. والمراد من الشیء من لفظ الامر. یہ ہم نے کہا نا امر کے دو معنی ہیں، ایک طلب ہے اور دوسرا شیء. طلب کو ہم نے واضح کر دیا کہ طلب کسے کہتے ہیں. ہم نے کہا وہ ارادہ ہے مال اظہار. پھر کافی ہے؟ کہتے نہیں کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اور شرط ہے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ مسئلے میں ذکر کریں گے. شیء سے کیا مراد ہے؟ من لفظ الامر ایضا لیس کل شیء علی الاطلاق. اس طرح نہیں کہیں گے ہر شے کیا ہے وہ امر پہ دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے امر کا معنی شے ہے لیکن ہر شے امر نہیں ہے. یہاں بھی وہی کہیں گے شے عام ہے امر اخص ہے. فیکون تفسیرہ من باب تعریف الشیء بالعام ایضا. یہاں بھی کہیں گے یہ امر کی تعریف کرنا شے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ عام کے ذریعے تعریف کرنا. تعریف صحیح نہیں ہوتی نا عام کے ذریعے کرنا، جازی ہو جائے گا یہ. فإن الشیء لا یقال له امر. شے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ امر ہے. دیکھیں کب کہیں گے؟ پیچھے ہم نے کہا کہ امر کو طلب کہنا یا طلب کو امر کہنا یہ کب ہے؟ کہ جب ہم نے کہا پہلا یہ ہے کہ اظہار ہو، ارادہ ہو اور عالی دانی سے طلب کرے. ایسے یہاں شے کو کب امر کہیں گے؟ واضح ہے بات نہیں. آپ بولیں شے اور اس سے مراد امر لیں کب؟ دیکھیں یہ فإن الشیء لا یقال له امر. شے کو امر نہیں کہیں گے الا کب؟ اذا کان من الافعال والصفات. جب وہ شے کس میں سے ہو؟ افعال و صفات. تو کہیں گے یہ امر ہے. وَلِذَا لَا يُقَالُ رَأَيْتُ أَمْرًا. نہیں کہہ سکتے آپ میں نے امر دیکھا اور مراد اس سے دروازہ لیں، کیونکہ نہ یہ فعل ہے نہ صفت ہے بلکہ عین ہے. اس وجہ سے اسے امر نہیں کہہ سکتے. رأیت امرًا اذا رأیت دیکھیں انسانا او شجرا او حائطا. جب آپ کوئی کیا ہے اس کلی طور پہ کہیں جب کوئی آپ کیا ہے عین ذات دیکھیں تو اسے امر نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ فعل ہے نہ صفت ہے. واضح ہوگی بات. ولیکن لیس المراد من الفعل والصفہ المعنی الحدثی. فعل اور صفت سے مراد بھی معنی حدثی نہیں ہے. اے المعنی المصدری، معنی مصدری نہیں ہے اس کا. واضح ہے. بل المراد منہ نفس الفعل او الصفہ بما هو موجود فی نفسہ. خود فعل اور صفت ہے جو بذات ہی کیا ہوتے ہیں؟ موجود. یعنی لم یلحظ فیہ جہت الصدور من الفاعل والایجاد. اس میں یہ لحاظ نہیں کریں گے فاعل کون ہے، کس سے صادر ہوا ہے یہ فعل. خود فعل اور صفت اسے کیا کہیں گے؟ یہ بمعنی شے کے ہیں امر. یعنی لم یلاحظ فیہ جہت الصدور من الفاعل والایجاد وهو المعبر عنہ عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدری. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مصدر کہتے ہیں. ایک مصدر ہے، ایک مصدر ہوتا ہے خود وہ جو آپ فعل انجام دے رہے ہیں. حدث کو مصدر کہتے ہیں. جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے اس میں مصدر. آپ چل رہے ہیں تو یہ مصدر ہے. چلنے کے بعد جہاں پہنچیں گے وہ نتیجہ جو ہے وہ اس میں مصدر ہے. جیسے وضو کے ذریعے طہارت ہے، وضو جو آپ کر رہے ہیں یہ فعل آپ کا یہ مصدر ہے. نتیجہ جو طہارت حاصل ہوتی ہے یہ اس میں. ایسے یہاں کہہ رہے ہیں اے ما يدل علیہ اسم المصدر، جس پہ کیا اس میں مصدر دلالت کرے. وَلِذَا لَا يُشْتَقْ مِنْهُ فَلَا يُقَالْ آمَرَ يَأْمُرُ آمَرٌ مَعْمُورٌ. یہ مشتق نہیں ہے اس سے. کوئی کس سے؟ جس جو امر بمعنی شے کے ہے، جامد ہے یہ. واضح ہے بات یہ. بالمعنی الماخوذ من الشیء ولو کان معنی حدثیا لا اشتق منہ. اگرچہ معنی اس کا حدثی ہے امر کا اور اس سے اشتقاق ہوتا ہے، لیکن اگر امر بمعنی شے کے ہے تو اشتقاق نہیں ہے اس کے لیے. کیوں؟ چونکہ یہ حدث پہ دلالت نہیں کرتا، جامد ہے اس وقت. آگے ہم بیان کریں گے دونوں کا معنی کیا ہے. بے خلاف دیکھیں الامر بمعنی الطلب. بے خلاف امر اگر بمعنی طلب کے ہے فإنه المقصود منه المعنى الحدثی وجہت الصدور والایجاد. معنی حدثی مراد ہے، فاعل کو لحاظ رکھا جائے گا وہاں پہ جس سے صادر ہوا ہے. وَلِذَا يُشْتَقْ مِنْهُ فَيُقَالْ أَمَرَ يَأْمُرُ آمِرٌ مَعْمُورٌ.
ہاں وہاں پہ اس کے لیے کیا ہے یہ اشتقاق موجود ہے طلب کے لیے طلب اگر امر بمعنی طلب کے کرتے ہیں تو اشتقاق ہے اور بمعنی حدثی لیں گے فاعل کی طرف نسبت دیں گے اس کو جیسے امر زید یأمر زید واضح ہے بات یہ سارے اشتقاقات جو ہیں آمر مامور یہ بمعنی طلب کے یہ ہوں گے والدلیل علی ان لفظ الامر مشترک بین معنیین دلیل کیا ہے کہ لفظ مشترک دو معنی کے درمیان جو ہے وہ مشترک ہے الطلب والشیء لا انہ موضوع للجامع بینہما اور یہ موضوع نہیں ہے ان دونوں جامع کے لیے پہلی دلیل دیکھیں ان الامر کما تقدم بمعنی طلب یصح الاشتقاق منہ ابھی ہم نے بیان کیا جو امر بمعنی طلب کیا ہے اس سے اشتقاق صحیح ہے ولا یصح الاشتقاق منہ بمعنی الشیء اور وہ امر جو بمعنی شیء کیا ہے اس سے اشتقاق کیا ہے صحیح نہیں ہے والاختلاف بالاشتقاق وعدمہ دلیل علی تعدد الوضع اور یہ اشتقاق کے اعتبار سے ان میں کیا ہونا اختلاف ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں وضع کے اعتبار سے متعدد ہیں واضح نے ایک دفعہ امر کو وضع کیا ہے طلب کے لیے جہاں پہ کیا ہے صیغے مشتق ہوتے ہیں اس کے لیے ایک دفعہ وضع کیا ہے کس کے لیے شارع نے اس کو ہاں بمعنی شیء کے لیے جہاں اس کے لیے اشتقاق نہیں ہے یہ پہلا فرق دوسرا فرق دیکھیں ان الامر بمعنی الطلب امر جو بمعنی طلب کے ہے یجمع علی اوامر اس کی جمع کیا آتی ہے اوامر آتی ہے و بمعنی شیء دیکھیں علی امور یہ بڑی اچھی پہچان ہے دونوں میں امر بمعنی طلب کے اوامر کے معنی میں ہے امر بمعنی شیء کے امور کے معنی میں ہے امور یعنی یا تو صفت یا فعل واضح ہوگی بات یہ واختلاف الجمع فی المعنیین دلیل علی تعدد الوضع یہ جمع کے اعتبار سے ان میں فرق ہونا یہ دلیل ہے کس پہ کہ ان کی وضع کیا ہے متعدد ہے واضح ہوگی بات یہ لہٰذا یہ اب تک ہم نے امر کا معنی ذکر کیا کس امر کا صیغہ نہیں مادہ امر کا امرا کا یعنی حمزہ میم را جو مادہ ہے یہ ہم نے کہا کبھی معنی طلب کیا ہے کبھی بمعنی شیء کیا ہے جب طلب کیا ہوتا ہے تو اس کا اشتقاق نہیں ہے بھائی کہو ہے جب شیء کے ہوتا ہے تو اشتقاق نہیں اور دونوں کا جم میں بھی کیا ہے فرق ہے ایک کی جم بمعنی اوامر آتی ہے یہ کون سا ہے جس کی اوامر آتی ہے طلب جس کی امور آتی ہے بمعنی شیء واضح ہوگی بات قد سبق یہ دوسرا امر ہے اس میں ان الامر یکون بمعنی الطلب ہم نے کہا نا امر بمعنی طلب ہوتا ہے ولیکن لا مطلقاً بل بمعنی طلب مخصوص مطلقاً طلب نہیں بلکہ ہم نے کہا نا یہ تعریف بالعام ہے طلب کو امر کہنا یہ تعریف بالعام ہے اب تفسیر کرنے جا رہے ہیں وظاہر ان الطلب المخصوص هو الطلب من العالی الی الدانی عالی اگر دانی سے طلب کرے تو کہیں گے امر ہے آپ سب مجھ سے طلب کرتے ہیں تو یہ طلب ہے یہ امر ہے ظاہر عالی ہیں آپ میں دانی ہوں تو یہ کیا ہے عالی کا دانی سے طلب کرنا یہ کیا ہے امر ہے اگر میں آپ سے طلب کرتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا التماس یہ التماس ہو جائے گی فَيُعْتَبَرْ فِيهِ الْأَلُفْ فِي الْآمِرِ جو امر کرنے والا ہے اس کا عالی ہونا کیا ہے عالی سے یہ مراد نہیں وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہو عالی مرتبے میں عالی ہے والد ولد سے طلب کرے زوج زوجہ سے طلب کرے ویسے آج کل بالعکس ہے تو کیا ہے مثلا مولا عبد سے طلب کرے یہ رتبہ ہے اس کا شرعی طور پہ اس کا رتبہ کیا ہے یا اوکلا کے نزدیک جس کا رتبہ بلند ہے وہ اگر استاد مثلا شاگرد سے طلب کرے یہ عالی دانی سے طلب کرے یہ کیا کہیں گے یہ امر ہے واضح ہے بات یہ پھر یا مطلب جو اس کا برعکس ہوگا وہ طلب نہیں ہوگا طلب نہیں آگے دیکھیں پھر ہمیں جو کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں آ رہے وَعَلَيْهِ لَا يُسَمَّى طلب من الدانی الى العالی امرا اگر دانی عالی سے طلب کرتا ہے بالعکس یعنی طلب نہیں ہے بل یسمى استدعاء دعا ہے یہ طلب دعا ہے جیسے ہم مولا اللہ سے طلب کرتے ہیں اللہ سے ہمارا طلب کرنا مولا سے طلب کرنا یہ دانی عالی سے کر رہے تو یہ استدعاء ہے دعا کے معنی میں طلب دعا ہے التماس تیسرا آ رہے وَقَذَا لَا يُسَمَّى طلب من المساوی الى مساوی ہے فی العلو والحتہ حتہ یعنی وہ دنوب ہے علو کے مقابلے میں اگر دونوں مساوی ہیں اور وہ طلب کر رہے ہیں ایک دوسرے سے
अमर नहीं कहेंगे, बल युसम्मा माजा इल्तिमासन, अच्छा दोनों अगर बराबर हैं फिर तो इल्तिमास है। इल्तिमास तो ये हिता का क्या माना? वही तनज़्ज़ुली तो माना दानी के है, रुतबे में वो होना, ये दानी के माने में मुसावी नहीं आके कहा, वही ना हो, कह रहे हैं ना तो हो, दोनों आली हो या दोनों दानी हो, हाँ मुसावी हो मुसावी तो हो, वो इल्तिमास है। इल्तिमास है ये, अच्छा हमारा तो सारे हमारे तरीका कारी गलत हो गया। इल्तिमास से दुआ कहते हैं ना। हाँ वो इल्तिमास है, हमारा तरीका कारी गलत हो गई बस सारे। तो ये तीन हैं इस तरह अब आपके पास। कभी क्या है, अमर है जब आली दानी से तलब करे, जैसे क्या है अल्लाह हमसे तलब करता है। कभी क्या है दानी आली से तलब करे तो ये इस्तिदा है, जैसे हम अल्लाह से तलब करते हैं। कभी क्या है मुसावी से तलब करे इल्तिमास तो ये इल्तिमास। सिस्तानी साहब हाफिज साहब ने वाइन इस्ताअला अद्दानी अविल मुसावी, अगर क्या करता है दानी या मुसावी अपने आप को आली फर्ज करता है नहीं आली, लेकिन अपने आप को आली फर्ज करता है। व अजहरा अलुवहु, इजहार करता है कि जी मैं आली हूँ। व तुरफ़्फ़िउहु, और क्या है अपने आप को बुलंदी की जगह पे रखता है। वलैसा हुवा बिआलिन हकीकतन, ये किसी का अपने आप को आली करार दे के तलब करना हकीकत में आली नहीं बन जाता। यानी ये किस पे मौकूफ़ है, वो उकला कहें शारे कहे उस पे मौकूफ़ है ये। अमल आली फ़तलबहु यकूनु अमरन, देखें व इन लम यकुन मुतज़ाहिरन बिल अलूब, आली आली रहेगा अगरचे वो क्या है अलूब का इजहार न भी करे। यानी कहना ये चाहते हैं ये मुकल्लफ के कस्द पे मौकूफ़ नहीं है कि वो अगर अलूब का कस्द करे तो अमर है, ना करे तो अमर नहीं है। नहीं, हम देखें हकीकत में क्या है ये। अगर हकीकत में आली दानी से तलब कर रहे हैं और उकला कहते हैं कि यहाँ पे आली दानी से तलब कर रहे हैं, तो कहेंगे ये अमर है। अगर हकीकत में नहीं है ऐसा तो कहेंगे फिर चाहे वो अलूब का इजहार करता रहे, अमर नहीं कहेंगे उसको फिर। हाँ, वकुल हाजा बेहुक्म तबादुर, दलील क्या है इस पे? दलील तबादुर व सहत सल्बिल अमर अन तलब गैरिल आली, और अमर को सल्ब करना सही है किससे? अगर तलब करने वाला क्या है गैर आली है। वला युसह इतलाकुल अमर अल तलब मिन गैरिल आली, और सही नहीं है क्या करना आपका अमर का इतलाक, हाँ अगर गैर आली तलब करता है, इल्ला बिनहविल इनाया वल मिजाज, मिन बाबिल मजाज कह सकते हैं। वैन इस्ताला, अगरचे वो अलूब का क्या है इजहार करे, मिन बाबिल मजाज कहेंगे जी आली तलब कर रहे, वैला हकीकत में उसे अमर नहीं कहा जा सकता। ये कल इंशाल्लाह असल बहस में दाखिल होंगे, अब तक हमने लुग़वी बहस इसकी मुकम्मल की। कल असल बहस में दाखिल होंगे फ़िक़ही में कि लफ्ज़ अमर जो है मादे अमर की दलालत वजूद पर है या इस्तिहबाब पर है या दोनों पर है या नहीं है किसी पर भी। फिर अगर है तो दलालत लफ्ज़ी है, तबई है, ज़ाती है, क्या है? कल इंशाल्लाह इस बहस को करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।